Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhimmatul Aulia, student ID number 005. I am 6th semester student of A6B class English Education Department. I will interpreting an informative video about iron supplement or TTD as a part of final examination assignments for translation and interpretation course. Happy watching! Kamu susah glowing karena wajah terlihat pucat dan lesu, atau nilai kamu jadi turun karena mudah lelah dan susah konsentrasi saat belajar? Waspada, itu gejala anemia. Do you want glowing skin but your face looks pale and tired? Or your grades getting lower because you feel tired easily and cannot focus on your studies? Be careful. These can be signs of anemia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yang berbeda menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. According to the World Health Organization, anemia is a condition when the level of hemoglobin in the blood is lower than normal. Normal hemoglobin levels can be different depending on a person's age, gender, and physiological condition. Penderita anemia akan mengalami kondisi 5L seperti lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Dan biasanya rentan terjadi pada remaja putri yang sedang menstruasi dan kekurangan zat besi. Mengapa demikian? People with anemia often feel weak, tired, and low on energy. They may also find it hard to stay focused. Anemia is common among teenage girls, especially during menstruation and when they do not get enough iron. And why does this happen? Zat besi adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dasar seperti produksi hemoglobin dan fungsi enzim. Tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi ketika tumbuh dengan cepat dan ketika sering terjadi kehilangan darah, misalnya melalui menstruasi. Oleh karena itu, remaja putri beresiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi yang akhirnya menimbulkan gejala anemia. Iron is an essential nutrient that the body needs for basic functions, such as producing hemoglobin and supporting enzyme activity. The body needs more iron during periods of rapid growth and when the blood is lost frequently. Therefore, teenage girls are at a higher risk of iron deficiency, which can be eventually lead to the anemia symptoms. Untuk mencegah anemia, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi. Kandungan zat besi tinggi bisa bersumber dari protein hewani seperti daging sapi, ayam, telur, ikan, serta hati ayam dan sapi. To prevent anemia, it is recommended to eat foods that are high in iron. Good sources of iron included animal-based food such as beef, chicken, egg, fish, and liver. Selain itu, protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe juga bisa menjadi sumber zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Plant-based foods such as beans, tofu, and tempeh can also provide iron for the body. In addition, vegetables like spinach, kale, and broccoli are rich in iron too. Selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh, dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Besides eating iron-rich foods, it is also recommended to take an iron supplement, which is usually called TTD, once a week through the year to help meet the body's iron need. Iron supplements contain iron equivalent to 16 mg of elemental iron and 400 mcg of folic acid. Kepatuhan terhadap konsumsi TTD di Indonesia masih sangat rendah, yang secara umum diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai TTD. Seperti meningkatkan penyerapan zat besi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk,
jambu merah, mangga, nanas, pisang, dan pepaya. But compliance with taking TTD in Indonesia is still very low, mainly due to a lack of knowledge about TTD and its benefits, including its role in improving iron absorption. To improve iron absorption, TTD should be taken together with fruits and rich in vitamin C, such as orange, red guava, mangoes, pineapple, banana, and papaya. Ada beberapa minuman dan obat yang mengganggu penyerapan zat besi seperti susu, teh, dan kopi. Kemudian tablet kalsium dan juga obat mah. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi TTD secara bersamaan ya. There are some drinks and medication that are interfere with iron absorption, such as milk, tea, coffee, calcium, supplements, and antacids. Therefore, it's not recommended to take TTD at the same time as these drinks or medication. Kamu tidak perlu khawatir, mengkonsumsi TTD tidak akan berdampak negatif loh. TTD tidak akan menyebabkan tekanan darah meningkat atau terlalu banyak darah. You don't need to worry about taking TTD. It is safe and doesn't have negative effects on the body. TTD will not increase the blood pressure or cause the body to produce too much blood. Anemia dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan cukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh dengan mengkonsumsi TTD sesuai dengan anjuran ya. TTD untuk generasi lebih kece. Glowing dengan TTD. Anemia can be prevented and treated by eating a balanced diet and meeting the body's iron needs by taking TTD regularly according to the health recommendations. TTD for a brighter, healthier, and more confident generation. Stay glowing with TTD.